Y la principal vamos a dejar para la última, evidentemente. Evidentemente, loco. Vamos por acá. Buenas tardes, mayordomo. ¿Oh, tengo un mayordomo? Y tiene lentes como yo. Qué grande. Tiene lentes como yo, qué grande, loco. At the Nibley family manor and in Nazaire with Admiral Rompali, who, as you are certain to know, is an extraordinary, demanding gentleman. Whoa, Barnabas Basil. One thing you ought to know. I'm not your typical landed gentleman. Truth be told, this is the Ojo, que first me van a real dejar property I've ever administrar owned. mi coso, me vuelvo loco. In that case, you must leave it all to me. I shall organize, see to everything, and whip the house into order. I dare say this Se viene que puedo vender vino, ¿eh? Ya está. vineyard Ya está, señores. Se acabó. Great. Can already see I'm in good hands. Cuéntame algo más sobre este lugar. Déjame vender It vino, comes loco. across as a place with a rich history. Know who owned it before me? Baron Rossell, who went bankrupt, Sí. forcing him to sell the estate to the Duchess. The Baron, in turn, had purchased it from Monsieur Bolius De of los the Headsman. verdugos. Un nombre realmente extravagante. Truly colourful man. Cadwini. No estuve ahí nunca, creo. He was actually a headsman. No, not him, but his great-great-great-great-grandfather. Indeed. Apparently, he was a common cut-purse who somehow secured for himself the post of ducal headsman in Beauclair. And about his work with an exceptional penchant. They say he chopped off more heads than there are grapevines in the ducal vineyards. He never hesitated, not once. Never sliced unevenly, never botched a job. For his exemplary service, the Duke granted him a title. Interesante, un poco de historia del lugar en que estamos viviendo ahora. Monsieur Bolius, on the other hand, was an engineer in his younger years. Once retired, he settled here and took to producing wine. Sadly, misfortune struck and he lost his sense first of smell, then of taste. Additionally, he could not drink alcohol. His medic forbade it. Shame that. He gave up making wine? Okay. Not at all. He made even more of it. Began throwing wild balls to which he'd invite friends from far and wide in order to treat them to his wine and delight in the fact that at least someone Curioso. could enjoy it. Curioso. The sort of man he was, Monsieur Bolius. ¿Me muestras el viñedo? Dale, ¿por qué no? Mind giving me a little tour de Corvo Bianco? Not in the least. Follow me, please. I think it would be practical to begin on the hill. Vamos. Guíame. Guíame por mi casa. Curioso, loco, esto. Behold, sir, your estate in all its splendor. Pretty vast. Indeed. And now, sir, allow me to show you a handful of interesting details. Follow me, please. ¿Te sigo? ¿Dónde Been vamos? a major domo all your life? Yes, I come from a long line of majordomos. My father was a majordomo, as was my grandfather before him, as was my great-aunt. Ok. In fact, she was the one to start the tradition. Great. Curioso. A hard woman. It is said that already as a child, she knew where she was going and went there. ¿Qué quería ser She mayordomo? arrived in Un poco Beauclair, triste, ¿no? she signed on También as te a digo, ¿no? chambermaid at one of the vineyards, then slowly worked her way up to majordomo. She dragged Okay. the rest of the family up the same path. Curioso. No sé, supongo que respetable en este mundo. Supongo. No sé. The servants' quarters. I occupy the green home. With the Duchess's permission, I have hired a full staff. Their salaries to be paid from the Okay. ducal treasury. Nice of her. Not the most sightly part of the estate, I admit. But I think it worthwhile for you as master of the domain to know where the help stays. Ok, perfecto. Interesante. Pero tuve el mayordomo un asesino. Y hay una misión exclusiva para matarlo. ¿Te imaginas? Part of the estate uprooted and olive groves planted in their place. They look beautiful, especially come spring. Don't look at all bad now either. Ok. Sí, sí, muy lindo, ¿no? Down below lies your vineyard, where we grow a strain of Carfanere, Un gato. one of the world's Ah, no, un pavo real. oldest. Aged in oak barrels, it provides for an exquisite wine
with distinct blackberry, wild cherry, plum, and cinnamon notes. Marvelous. Maravilloso, sí, sí, One of sí, these sí. days. Sí, sí, maravilloso, la verdad, Calvito. Calvito. ¿Otra planta es nueva, ¿O no? Bueno, no sé, yo me la llevo. Follow me, please. Te sigo, Nice te sigo. well. Picturesque. Yes, though it ran dry long ago. During the raucous feasts Master Bolius held, he would order it filled. Que lo llenaban de vino. There's Curioso. a tale about a guest attending a Bolius ball for the first time and thus unaware of the custom. He had suffered great Ah, sí. Pues qué mal, ¿no? Tener esto en casa, ¿no? By jumping into the well. The festivities were coming to a close, and the well was nearly empty when the suicidal guest finally jumped. Instead of killing himself, he merely broke his legs. To numb the pain, he drank the wine. Drank himself to death? Not at all. When found the next day, he had concluded he'd witnessed twin miracles. The water had changed into wine, and he had survived. He retired to a monastery in the Dragon Mountains and Qué began bonito, ¿no? preaching the wisdoms of Lebioda. Me gusta la voz de mayordomo, ¿eh? Voz de mayordomo literal, ¿eh? Muy bien elegida, ¿eh? Voz de mayordomo. Vamos por allá. Te sigo, Calvito, vamos. Monsieur Bolius, his wife Nina, kept a garden here. A supremely lovely place it was. Bit neglected now. I agree. Yet nothing stands in the way of restoring it to its former glory. And Ojo, once again, ¿puedo tener mi plantación de droga? herbs and other vegetation. Hasta juego del año. Sin duda, juego del año 2023 ahora mismo. Musicote, ¿eh? Madame Nina planted diminutive, delicate flowers and herbs here. One might say their aroma still hangs in the air. You're quite the romantic, Barnabas Basil. Te sigo, crack. Sigue a tu mayordomo. Increíble este nivel, ¿eh? Encima se enfermó, pero bueno, están enojados mis trabajadores, mayordomo, ¿eh? Acá un par de azotes hace falta, me parece, ¿eh? Ojo, mira que tengo gente trabajando en mi casa, pero ¿esto qué es? Esto es espectáculo, ¿eh? Hasta dónde llegó mi nivel de brujo. El vinos. A ver, si a mí le hubiera gustado estar acá, ¿eh? This served as an additional wine cellar in years of plentiful harvests. Bit of work and it'll make a fine stable for Roach. Ok. Pues ya tenemos casa, loco. Bueno, acá lo usaban de morgue. During Monsieur Bolis's time, wine was kept here, but Baron Rossel Y cadáveres también, mayordomo, no te olvides. I took the liberty of cleaning up the Perfecto, gracias. I made while fighting the Bruxa. Thanks, Barnabas Basil. Appreciate it. Que claro, el mayordomo este me cae bien, ¿eh? Lo voy a hacer brujo. Se muere. Plot twist, se muere. Literal. I've a daughter, you know. She's fit to wed. Oh, you bleating bumble. ¿Cómo que maldito miserable? Che, ahí está. As you can see, the facade is, how to put it, slightly stained. But one cannot deny it. A certain subtle. Sí, sí, no, está todo muy lindo, la verdad. Though it could use a bit of subtle paint. Sí, un poco de pinturita, un poco de todo, ¿eh? ¿Cómo? Decime por favor que puedo pagar para que se vaya arreglando el terreno, otra vez cosas, o hacer misiones especiales para el terrenito. Sería espectacular, ¿eh? Vamos, mayordomo, estás un poco en tirones, te ayudo un poquito empujándote. Sea bienvenido a casa. Bueno, he visto casa mejor, te On the digo. left is the master bedroom. On the right, the dining hall and kitchen. Upstairs, you shall find the guest room, currently Okay. used for storage. Not a bad idea. At the moment, the house is only minimally furnished. Yet I believe we will, together, devise some innovative arrangements. A few paintings, for instance, would breathe new life into the abode immediately. Interesante. That, sir, you've seen the full lay of the land. Corfo Bianco is a beautiful estate. Though one must admit, time has taken its toll. No, sí, eso seguro, pero se puede arreglar. Moving forward, but if you were to choose to invest a small sum towards its beautification, consider me at your service on the matter. Sí, voy a I'll invertir, take you obviamente. up on that. Be sure to come and see you if I decide to do any remodeling.
¿Crees que podríamos hacer alguna reforma? Perfecto, adiós. De momento nada, pero... Gotta get back to my business now. See you soon. Devuelve Corbenco su antiguo esplendor. O sea que yo puedo venir acá, hablo con este. Este se queda acá parado toda su vida. Perfecto, tenemos 7000, no sé cuánta plata nos va a hacer falta. Pero entonces yo puedo hablar con este y decirle, flaco, hagamos algo. Y ahí hay una cama. ¿Y qué puedo dormir en la cama? Esa era la cama marcada. Así que puedo acostarme a dormir. Cine. Colgar cuadro. Colgar trofeo. Colgar trofeo. Bueno. Se viene The Witcher Animal Crossing Crossover. Hablemos, señor. How might I be of service, sir? A ver cuánto me sale. ¿Crees que podríamos hacer alguna reforma? Mentioned the place could stand to be spruced up. Oh, most decidedly, sir. The question is where you would like to begin this rejuvenation. Y algo que... Vamos a hacer algo a lo largo de la casa. Estaría bien hacer algunas mejoras en el terreno. Yo digo que debemos mostrar. Prefiero sacar a colación otro tema. No, para. Está bien hacer algunas mejoras en el terreno. Primero Got these terreno. spacious grounds. But maybe it's time to make them more useful. Sí. Yes, we certainly should. The way I see things, given your trade, sir, Una piedra de alfiler y una mesa de armero. is to put in a grindstone and an armorer's table. No veo por qué no. A good way to start things Cine, off, don't you Este think? juego es cine ahora mismo, Necesito... Me venía bien una piedra de alfiler. Ya tendremos... ¿La mesa? Pongamos las dos. Needs work from time to time. Si tengo plata. You know, oil this, reinforce that. Could use a decent work table where I could do all that. Admiral Rompali once hired a specialist who made the finest armorer's tables this side of the Yaruga. I will contact him at once. Encargar la mesa, 1000. Good. Order me up a table like that. Immediately, sir. I expect it will take at most 1 day to arrive. Ok, perfecto. Will you be needing anything else? Sí, sir? quiero la mesa de piedra de fila también. La piedra de fila para dar fila a mi espada. In my trade, my blades get dull pretty quick. Could use a grindstone, professional grade. Of course. No one would consider that an unnecessary extravagance, I would wager. 1000 también, tome. Then send out for one, please. A high-quality stone to be set up in the yard. Of course. I shall send a runner to town at once. I believe you shall be Mañana mismo, ok, grinding hay to que your esperar un día, heart's perfecto. content. Podemos esperar tranquilo, Calvito, no te voy a decir nada. Will you be needing anything else, sir? Sí, vamos a hacer un arreglo en la casa, está bien, algunas mejoras en el terreno. Vamos a hacer algún arreglo en la Been casa. thinking about the outer walls. Maybe a fresh coat of paint or some patching. If I might dare to make a suggestion, why not start with a general renovation? I once oversaw such work at Admiral Rompali's summer residence. The effects were simply ¿Hay breathtaking. formas de sacar dinero a este lugar? Not only did the residence positively sparkle afterwards, but we also made room Oh. to display the Admiral's armor and weapons, Oh. which he was a Pues ya passionate no tengo tantas armaduras, crack. 5000, tome. It's Tome in todo your mi hands, dinero. man. Tome todo mi dinero. Place shine. Me quedé sin dinero. I shall get to work immediately. Within a day's passing, I shall have sent for the crew which rebuffed the Admiral's residence. Gasté todo mi dinero, no They tengo are más plata. finest Literal. specialists around. Highly skilled at what they do, it shall not take them too long, I wager. 2 días después de que empiecen 2 sus ojos days ponen... Ok, after perfecto. they begin, your eyes will behold your residence in its refurbished, rejuvenated, beautified state. Is there Excelente. anything else you require, sir? ¿Se le puede sacar dinero a este lugar? Know what? Changed my mind. Not in the mood to talk about redecoration today. But I wanted to ask you something else. I shall be glad to answer your every question, sir. Reforma de momento nada. Vamos a esperar a que se hagan estas dos. Gotta get back to my business now. See you soon. Supuestamente no hay más de momento. Espera 3 días para que termine la reforma general. Espera un día para que llegue la piedra de afilar. Espera un día para que llegue la mesa del armero. Devuelve el corvo con sentido esplendor. Perfecto. Pues esto ya estaría. Y acá tenemos para poner nuestras cositas, ¿no? Colgar cuadros. Curioso, ¿no? Trofeitos. Qué curioso, loco. Bastante curioso, la verdad. Bien. Vámonos. Entonces esta misión hay que simplemente esperar unos días ahora. Seguimos. Nivel... Mamita, que hay misiones. Pero este juego termina en algún momento. La cantidad de misiones que hay, loco. Nivel 36, ¿no? 35.
Afronta lo desconocido. Busca la tumba del muerto en el cementerio con tu sentido de brujo. Ah, esta es la que me mandó la Jennifer. Claro, pero esta es en el cementerio. Creo que me va a interferir con la otra, ¿no? Vamos a seguir con otra. Ok, nivel 36. Creo que esa, la que me dio la Jennifer, me va a hacer incompatibilidad porque está justo en el coso. Derrota al coloso en una pelea a puñetazos. Derrota... Ah, mira, está de pegarse puñetazos. Ok, bien. Hasta que el brujo no se pare. Encuentra a Charles Lizano en el zorro. Ok. Hay de todo, loco. Vamos para allá. Aceptamos esta, nivel 36. 500 metros. Bueno, no está tan lejos. Este DLC tiene una pinta de locos, O sea que yo puedo... Ya pusimos las 3 remodelaciones. Hay que esperar el tiempo. Podemos esperarlo nosotros mismos durmiendo, haciendo pasar el día ahí, se ve en la cama esa. O meditando. Me quedaron 622 monedas de oro, nada más. Soy pobre, así que a trabajar, ¿no? En fin. ¿Esto qué? Casa de guerra, ok. Y no podemos hacer dinero de este lugar, estaría bueno, ¿no? En la ciudad es esto, ok, perfecto. Ahora vamos para allá. Hacemos un guardadito que hace tiempo que no guardamos, ¿no? Por la duda. Guarda partida, Tuki. Guardadits. Guardado completo, perfecto. Voy al baño un momento y le seguimos dando, la verdad que me está encantando, loco. Cine, nivel cine, en serio. Este momento, cine sinoso. Mucho cine, loco, este juego. Mucho cine. En serio, ¿eh? DLC tiene muy buena pinta. Ya de por sí la misión principal tiene pintaza. Pero vamos a ver la secundaria, a ver qué onda. Y esto de la casa está muy bueno, Detallitos, en fin, detallitos. A ver si escucha todo correcto. Ahora verá. Perfecto. Vamos para allá. Tenemos que ir a esta misión. Vamos a hacer viaje rápido a la ciudad, sí, sin problema. ¿Dónde estaba el viaje rápido acá? A ver, acá. Los trabajadores siempre quejándose, pero toque todos siempre. ¿Qué carajo pasa acá? Bien, vámonos. Acá mismo. Nos gastamos todo el dinero en mejorar la casa. ¿Un poco al pedo? Sí, posiblemente. Pero bueno, vamos a ver. Disculpe, señor. Habla con el conservador de arte, perfecto. Primer contacto. La castración del héroe, ¿cómo? The exhibition of the regional Dobry monument will remain closed until further notice. Closed? ¿Cómo? Why, we wrote an entire day to see it. You're a cheat, sir. And we paid good coin for the tickets. Give it back. Your tickets remain valid. You must merely wait patiently for the exhibition to reopen. Ok. ¿Qué pasa, crack? Please disperse. The exhibition is closed. What's this about? Oh, Lapiota, give me strength. I can't bear this, please. I believe I've been clear. No presentation today.
Oh wait, are you not that famous witch Geralt of Rivia? Ese soy yo. I believe I have work Ese for soy you. yo, claro que sí. Saw your notice. Mentioned a monument. The matter is a Ojo la música, delicate one, empezó a sonar. but mind you, I pay well. Alas, I can say no more at this stage. Interested? Por supuesto, ¿qué está pasando? Cuéntame. The statue. Just tell me what's the problem. A picture's worth 1,000 words. More, I dare say. Come with me. I'll show you. La castración del héroe es que le sacaron la verga a la estatua. ¿En serio me estás diciendo en serio esto? ¿Esta visión trata de eso? ¿Cuánto dinero me vas a pagar por esto? Eso me estaba diciendo, ¿no? Here it is. Our pride and joy, Reginald Dalbury. A giant among lovers. A poking, puncturing swordsman, and atop all that, an unrifled titular of harps and other organs. Bien. ¿Y qué le pasa? What's wrong with it? How should I put this? It's lost its jewels. Somebody stole the testicles off a statue. No ordinary statue, mind you. The sole monument made using a cast of the great Reginald. Ya, esto es cine, esta misión es cine, la tengo que hacer ahora. Certified and authenticated. Buscando. Ya tengo título. Buscando unos Directly from huevos, his loins, literal. They grant all who stroke them unparalleled virility. ¿Cómo? Only buy a ticket, that is. Thus, you must retrieve those stones. ¿Cuánto me vas a pagar por esto? Cuéntame lo que sepas de... A ver, contame. Got my attention. Now tell me about this Reginald, all you know. There's so much to tell. Legend has it he and the architect Pharamond planned and laid out Beauclair. Ok. Impressed already? In particular, Reginald took great pains to devise escape routes for lovers caught with their pants down. Literally and metaphorically. He later made frequent use of them himself. Not out of fear, mind you, but to avoid having to kill his rivals in duels. Ok. ¿Hay algún sospechoso? Got any suspects? Considering the vast potency of Reginald's prize pouch, everyone's a suspect. ¿Quién no lo querría? Not Bueno, wanted for yo no, himself. la verdad, en mi casa no quiero tenerlo. ¿Cuándo desapareció? Any idea when the theft took place? It must have been mere hours ago. I guided the last group through the exposition quite recently. Ok. Stones were very much in place. Catapils. Tengo que echar un vistazo. Need to look around. Might find a clue or two. Do what you must. As long as you return grasping Reginald's stones. Por supuesto que los voy a devolver That sus and huevos. Beauclair's entire tourist sector faces trying Espero que me pagues bien, ¿no? Por buscar unos huevos, ¿no? Te digo yo porque ando necesitando dinero porque casualmente lo vas a hacer en mi casa. Don't worry. You shall be whole again soon. Ok, a ver, examinemos los huevos, a ver. Eso es, Some mirarlos marks bien are cerca. straight and clean. Precision castration, I'd call this. Una castración precisa. Ok, interesante. Buena castración. Acá hay algo. Dried bloodstain. Ah, y se cortó cortando de los huevos. Ok, It will Bien. all work out. It must. cállese y déjeme investigar, idiota. Agua. Pensamos que perdió sangre. A ver si encontramos un rastro. Si dejó alguna gotita o algo. Don't worry, Reginald, don't worry. You shall be whole again soon. Por acá nada. Pues me parece que no lo vamos a encontrar, Reginald, ¿eh? Acá. Piece of coat fabric caught on the nail. Heavy on cologne. Smell it'll lead me to the thief. Ok, vamos. It will all work. Buscando una verga. Me parece I correcto. shan't turn back a river with a rod. Sit, drink. A ver, buscando una verga. Buscando una verga, a ver, a ver. A ver, abro la boca. ¿Dónde está el perfume? Por acá. Apenas lo distingo, ¿no? Por la gama de colores. Se ve poco. ¿No? Yo lo veo poco. ¿Acá? ¿Acá adentro? No. Por acá. ¿Dónde está, loco? Acá, acá. Por este lado. A fruitful hunt to you, Witcher. Bueno, por lo menos respetan al Witcher acá, ¿no? Eso es bueno.
Que son un pueblo raro, también te digo. A ver, el puto rastro. Lo pierdo, loco. Por acá. No lo veo. No veo el rastro en sí. O sea, no veo... Apenas veo el perfume, ¿no? Oh my. ¿Este hombre? Hippity home, mate. Salto, salto. ¿Este de acá? Sí, tiene pinta de estar escondiendo una verga. Claro. Acá. ¿Acá adentro? Tiene pinta. You are the famed Geralt of Rivia, are you not? Ese soy yo. Es que apenas se ve, ¿no? No lo veo bien, loco. Do you know the colors I would see on the Duchy's banners? Red, white, and rosé. Tipple a tiddle of wine. No veo, loco, no lo veo. No two ways about it. ¿Es por la gama de colorcillos o por qué es? ¿Este será? Pleasure's all mine. No veo el coso, loco. Be gone. Como que vaya. Acá adentro, ¿no? Welcome. Ah, no, casi, acá lo vi. Lo pispié. No lo veo bien, ¿eh? Acá lo pierdo, ¿no? Por acá. Mamita, está costando seguirle el rastro, ¿eh? A la verga esto. Me queda más sencillo, ¿eh? Ok, vuelvo por acá. Mierda. Scent leads to this door. ¿Qué está pasando? No, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? Sorry to interrupt, I guess. This is not what it seems. Word of honor. I tripped, rolled, tumbled, and landed where she already lay. Bien, bien, supongo que está bien. Hughes, that's not him. I swear, this is all an unfortunate coincidence. A serious Ah, el esposo, ok. That's not my husband. Por ahora. You mean, not your husband? La música persona. Who are you? And why are you in my home? Out, now, or I'll summon the guards. ¿Qué me hace llamar? No me gusta tu tono. Solo quiero hablar. No me gusta tu tono. Solo quiero hablar, ¿no? Calm down. Just here to talk. I believe we have nothing to talk about. Oh, we do. Just to kick things off, you're in great form for a man your age. I eat well, start the day with a glass of wine. That preserves him wonderfully. Interesting. Might try it. Say, ¿Dónde está la verga? Reginald Dobry, Importante. his ¿Dónde está? statue. ¿Dónde está el pene? Everyone in the city's heard of it. Reginald's a paragon, a Quiero el pene national ahora. hero. Un héroe dices. Detente, no soy idiota. Cut the bullshit, Hughes. You stole Reginald's testicles. Know that already. I can explain everything. ¿Dónde están los huevos? Bueno. No, not him too. Bueno, es mi día. Normal, viejo. Normal. Bueno. You rogue! Prepare for a shellacking, scallop! What the laugh's this? Roast Minta! One I could forgive. Dos al mismo tiempo. Two at one time! Wait, got nothing to do with this. Take me for a fool? No. Teach you to fish in another man's pond? No, te voy a tener que... Vete a casa. Mira, no te iba a tener que reventar la cabeza, pero mejor vete. Go Toma. home. Yes. Salí. Deja al viejo tranquilo. I'm done here. Muy bien, anda a mimir. I don't know you, but that would have gone horribly for me had you not... Ahora dame el pene. Thank you for saving my skin.
So, time to talk. La música de fondo buscando un pene. My dove, please Por favor. allow us a moment. All right. I admit I stole Sí. the stones. Bien. You will never believe it, but they work. Today, Rosalinda and Muy bien. I will Muy bien, viejo. times and counting. 3 times. Impressive. Isn't it? At my age, that's more than the entire last decade. All the same, you stole those stones and you gotta return them. Ya está, viejo, te divertís un día, dámelo. Perhaps No, no. we might strike a deal. Hmm? Let me keep the stones. I'll pay you. Grant me this, I beg you. Nada, They've made me young again. lo lamento, viejo, tengo que llevarlo. Está bien, no, tengo que llevármelos. Estaría dispuesto a prestártelos. No, tengo que llevármelos. Lo lamento, viejo. No chance. Need to take the stones, pure and simple. But if you were to leave them with me for a day or two, No, 3 viejo. at the most. Shit out of luck. Sorry. At the day's end, it's good I had a chance to use Claro, them. viejo, ya está. Ya te divierte un día. Here, take them. Genitales de las totas de Regina. Thanks. Perfecto. And good luck. Actually think you'll do just fine without them. Vamos, viejo. ¿Dónde los tenías guardados? La música épica en el momento menos épico posiblemente del juego. Habla con el conservador de arte. Toma, tengo los huevos. Voy para allá. Subimos de nivel, increíble, dándole la cabeza a alguien. ¿Cuántos puntos de experiencia tenemos, loco? Increíble, ¿no? Tenemos 11 puntos sin usar. Hay que ver en qué lo queremos gastar. Tranquilo, crack. Toma. Puedes volver a abrir tu museo de huevos. Well, have you recovered Reginald's family jewels? Yep, got them back. Lepiotus luscious lips, it's them! It's really them! I hope this modest reward nonetheless conveys the extent of my Por supuesto, señor. And look in on us tomorrow for the grand reopening. You shall stroke Con acariciarlo Reginald at gratis. no charge on the house. Lo voy a pensar. Bueno, misión cumplida, señor. Vámonos. La castración del héroe. En fin, cine, ¿no? Un poquito de cine. Nos fuimos. Bien, seguimos. Seguimos con otra. Ve al lugar donde se celebra la subasta. Esta, subastiña. Bueno, es que claro, no tengo dinero. Esta la dejaría para mucho después, ¿no? Porque si va a haber una subasta. Porque si hay una subasta de por medio, a lo mejor después podemos comprar algo ahí. Me gustaría. Vamos a ver. Obsesión de caballeros. Ok, vamos por allá. Nivel 35, vamos con esa. 400 metros, perfecto, vamos por allá. Creo que está en la ciudad, en esta ciudad, ¿no? Oh, the Witcher. Oh, The Witcher. Oh, sí, ese soy yo. Sí, están, bueno, en las afueras. Podemos hacer viaje rápido acá desde la plaza. Vámonos. The Witcher, sí, The Witcher. Una foto, Witcher. La gente es así, La gente de clase alta, todos acá. Acá. Es que están adelantados a sus tiempos, no son cositos de viaje rápido comunes, Son como señalitos de calle, Esta gente está muy adelantada, Vámonos. Ojo, tenemos para poner una barbiña, ¿no? Vamos a poner una barba, loco, que me la sacaron la vez anterior cuando me sacaron la marca. Need a bit of grooming. He descuidado la barba. Necesito un buen afeitado, pero si no tiene barba, hijo puta. Ojo, estos son distintos, ¿no? A ver. Son distintos, son cortes distintos, creo. ¿Qué estás cortando si no hay nada?
¡Ojo! Me gusta, ¿eh? Vamos, vamos sí. My time's up. So long. ¿Tendrá corte de pelo de nuevo también este? A lo mejor sí, ¿eh? A ver, a ver. Need a bit of A ver si tiene cortecito de pelo, ¿no? ¡Ojo, que salen 20 acá! Medio suelto y atado atrás de la cabeza. Cabeza afeitada y coleta. Largo y suelto. Suelto no muy largo. 20 salen, qué caro, loco. Son los mismos cortes, pero salen más caros. Ay, hijo puta. A ver. Es un poquito caro, ¿no? En esta ciudad de las cosas, ¿no? ¡Ojo! Así. No vemos My crack. time's up. So long. Mucha facha, ¿eh? Demasiado exceso de facha ahora mismo, ¿eh? Llevamos, ¿eh? Bueno. Bueno el Gerardo. Vámonos. Por fin vuelvo a tener barba. ¡Córrase, señora! Good man. I need a fresh set of shoes for my mount. Promptly. At your service, sir. The racing orders. Vámonos. Bien. Witcher, I have a matter of prime urgency and import. I must speak to you. Oposición de caballero. ¿Qué pasa, crack? Your wound. Feeling better? It's healing splendidly, though I am to avoid trouble for some time. To be frank, that is precisely why I wish to speak Dime. with you. ¿En qué puedo Want me to ayudarte? stand in for you? Take on some trouble on your behalf? That could very well be the case. You see, there is a maiden, nay, a lady. I suspect someone's cast an ill spell upon her. Okay. A curse, perhaps. Creo que puedo adivinar los síntomas. Let me guess. She suddenly grew cold, haughty, and distant, though the night before she was flirtatious and alluring. Tut tut, Witcher. You jest, yet the matter is grave. Though true, the lady in question is dear to my heart. Okay. I shall not deny it. I fear she has fallen victim to ill magic, and knows no one she could turn to for help. La medición, ¿qué te hace pensar eso? A ver, dime. What makes you think she might be cursed? Dime, crack. ¿Qué puedo hacer por vos? You must keep all I say to yourself, I beg you. I would never dare to be so indiscreet normally, yet I'm troubled about her, for her. Dime. Dime que te ayudo. Habla. Vivian shuns the company of others. Though the fairest maid at court, she keeps men at a distance. I thus determined I would resort to trickery. Trickery? That even befitting of a knight? In war, yes. And what Okay. is love if not battle? As it were, one evening I crouched in hiding outside her seamstress's home. As Vivian emerged from it, I too emerged, ever so gently but convincingly collided with her, then promptly offered to escort her Bien, home. supongo. She consented. At first, all augured well. I proposed a more scenic route. She agreed. I made kindly forays into conversation, and she even began to respond as we neared the end of our route. Ok. Then suddenly, mid-speech, from her mouth there flew a most hideous shriek. I stopped stone cold in my tracks while she turned red, then promptly ran off. I did not give chase that time. Ok. I attempted to approach her on several ensuing occasions, to learn what had happened, for I feared she had become entangled in some trouble. I noted that often, come night, she ventures into the woods, where I've seen her walk about a glade near a pool. I've striven on occasion to follow her, but lost track each time. It seemed then she'd melted into the air. Curioso. Ese sonido puede ser de este año como... Ok. Sound you heard. She might have just had a sore throat. Had I thought it possible the sound was natural, I never would have taken up your precious time. Bueno, si tenés dinero. ¿Notas alguna cosa más fuera de lo normal? Notice any other strange behavior? Additional symptoms? No, Vivian's avoided me wholly since the first encounter. But folk gossip. What about? ¿Sobre qué? They say she's secretive, that no one ever sees her after dusk. That she's wanted to suddenly Ok, disappear. interesante. Nothing ver. unusual about any of that. ¿Hay algo más que pueda contarme sobre ella? Tell me more about Vivian. Who is she?
What's her story? She's Her Enlightened Highness's lady-in-waiting. Her mother was a lady-in-waiting, her father a knight. That is all I've learnt, for the Duchessa grows angry when asked about her. Vivian spends her days within the palace walls. Yet we are in luck, for she has been named the tourney's patroness this year. Thus, each participant will be granted an audience with her. Got a problem then. See, I'm not a participant. I've devised a solution already. You shall take my place in the lists and thus gain the chance to speak to her. I was looking forward to winning the tourney, very much so. Yet for Vivian, I am prepared to sacrifice anything. Ok. Hablemos primero de mi recompensa. Cuéntame más sobre este torneo. A ver. This tourney, how's it work exactly? It is the year's grandest and most important contest. Knights from all corners come to face off for the grand prize. And more importantly, for glory. ¿Y haciendo qué? A demanding test of knightly prowess in horsemanship, Puntería y marksmanship, esgrima. and fencing. I qualified for the first time, had great hopes of winning. Yet... Yeah, I get it. Anything for Vivian. Hablemos primero de mi recompensa, crack. Hardly a regular job, this. Not often I gotta take part in a tourney to fulfill a contract. Fee can't be anything ordinary either. I'm no magnet to command heaps of coin, but naturally I shall award you a just amount. Dineritos, que estoy construyendo mi casa, necesito dineritos. ¿Qué te parece unos 600? ¿Te parece, crack? I have comrades I can ask. They would surely lend me coin, yet even that would not be... A ver, 590. I have comrades I can ask. 585. I have comrades I can ask. 580. I have comrades. Pero la puta que te parió, 570. I have comrades. Pero hijo de puta, rata de mierda. Agreed. That is... Gracias. 55 monedas le sacamos por lo menos. Fine, I'll look into it. Gotta admit, piqued my curiosity. I shall be forever in your debt. Now, we must ensure you are not eliminated from the tourney before you can meet Vivian. Okay. Meaning? Could you show me how you shoot, ride and fight, perchance? And you must learn the tourney rules, know how to apply them in practice. I did not mean to suggest I doubt your abilities. Everyone must train, even a witcher. No, eso no tengo que entrenar. Besides, the tourney contests must surely differ, require skills you don't usually apply, races above all. The choice is yours. Where shall we start? ¿Por ninguna? Equitación, vamos a practicar esgrima, practicar tiro. No necesito practicar, no necesito entrenar. Apply all the skills you mentioned on a daily basis, and against monsters, not targets and dummies. Don't need any training. Going straight to the tourney grounds to sign up. You must go to the inscription tent. Honor and glory are all good, but your scrolls must be in order. Ok. Ve la carpa de descripción, no te torneo. Perfecto. Nos vemos, crack. Qué sala me dice. ¿No necesitas practicar una carrerita? Un poco como vayas como la espadita, un poco de tiro. No, crack, no necesito. O sea, soy un maestro en esto. Soy un maestro en matar. O sea, voy a necesitar ayuda tuya. Unos. Vamos. Franceses, en fin. No entenderías. Buenas tardes. Vengo a anotarme. Escriba. ¿Ya está en orden? We must first see to formalities, however. At Guillaume's request, I have looked into your personal history in its heraldic aspects. Really? What did you come up with? My findings show you may take part as Geralt of Rivia. What a surprise. Qué sorpresa, sí. As the Honorable Ravix of Forhorn. It's not every year we have a combatant who can boast of 2 crests. Which do you prefer? Gerardo, ¿no? ¿Qué se ha averiguado sobre Gerardo de Rivia? ¿Qué se ha averiguado sobre Ravis 4 cuernos? Ravix of Forhorn? How'd you manage to dig that up? Here in Toussaint, we treat heraldry very seriously. One visit to the ducal archives. Okay. That is all I needed to acquire the necessary information. Interesante. Ravix of Forhorn was the name under which you attended a feast honoring Princess Pavetta, daughter of Queen Calanthe of Sintra, on the occasion of her 15th birthday. Ojo, como le sabe el viejo, ¿no? That's actually right.
¿Qué sabes de Gerardo el de Rivia? Kinda curious what you could have learned about Geralt of Rivia. In the year 1267, a certain Geralt, a member of the Witches' Guild, was knighted by Queen Meve and dubbed Geralt of Rivia. Este soy yo. This was in honor of his distinguished service at the Battle of the Bridge, said structure spanning the Yaruga. But I wager you know of which battle I speak. Sí, un poquito sé. Yeah, those were the days. Kahira and I led a fistful of Nordlings against an entire Nilfgaardian battalion. Won that battle just because we absolutely had to cross the river. Muy bien. Quiero montarme como seré si rabia 4 cuernos, pero solo durante el torneo me sirve. The honorable Ravix will do. You may now take the shield bearing your crest. I'm a Witcher. Shields aren't something Witchers ever use in combat. Who mentioned using it in combat? Not I. The shield commemorates your participation in the tourney. Lo llevo en la espalda entonces. As a souvenir. Qué bueno, qué lindo. In that case, thanks. Have you been instructed as to the tourney's challenges, prizes, and vows? If not, I do hope you will allow me to tell you about them. Háblame de las pruebas, me gustaría saber qué premios hay. ¿Qué es eso de los votos? Háblame de las pruebas. Guillaume told me a bit about the contests. Rather make sure I'm clear on them, though. An admirable thirst for knowledge. There are contests. Campo de tiro. A shooting range, where you compete side by side with an opponent. A horse race, during which you will seek to complete the course within a specified time. Any targets hit with bolts or dummies felt with blade will increase the time you have. Finally, the group melee in the arena, crowned with a duel against last year's champion. As each contest ends, its results will be posted on the board outside my tent. This way all will be apprised of who leads at Voy a ganar, así que no me hace falta ver la tabla de posiciones, crack. Convenient. El torneo de Cali de Fuego. Me gustaría saber qué premios hay y qué es eso de los votos, a ver. You say something about vows? As is our custom, knights make vows to which they hold for the duration of the tourney. Each swears on something which to him represents his most cherished virtue. ¿Qué premios hay? Gonna come right out with it. I'm a sucker for prizes. The winner of each contest shall receive a trophy. Okay. Whoever has the best result once all contests have played out shall face last year's champion in a final duel for glory and the title. The title. Should you defeat the reigning champion, the grand prize will be yours. This year, a sword forged especially for this occasion by the one and only Cornelius of Isengard, a famed master weaponsmith. Her illustrious highness had it Espero que sea bueno lo que me dé, ¿no? from Nazaire. Espero que sea la mejor espada del mundo. Sé todo lo que necesito. Vamos a participar. Vamos a ver qué Feels hacemos. like I know everything I'd ever want to know about chivalric tourneys. Splendid. In that case, you must make your vow. Upon what would you like to swear it? A ver. Juro por la garza. Juro por el amor de mi amada. Juro por la liga de su ilustrísima señoría. Prefiero no hacer ningún voto. Juro por el amor de mi amada. I vow on the love of my lady, Yennefer of Vengerberg, to respect the chivalric virtues. May the gods succor you in your endeavors to overcome. Ojo, y si salimos con otra minita, jura por alguien más, ¿no? Entonces. That is all I need from you. Now, as arranged by Guillaume, you shall be fitted with appropriate armor for the tourney. Shiny. You have also been assigned a tent for the tourney's duration. It stands near the arena. Good luck. Good luck. Good luck. ¿Tengo que usar este traje, en serio? No puedo usar el mío. Pero toqué. Joder, me saco los lentes, increíble. Después de mucho tiempo, veo bien. Ah, no, que sigo los lentes. Con la verga afuera, en fin. Me la paso el torneo, la regla del torneo por los huevos. Bien. Córrete, niño. Va al campo de tiro. Vamos para allá, se viene, ¿eh? Podemos perder, ¿eh? Tengo la mano fría, además, ¿eh? Mala puntería esto, ¿eh?
Buenas tardes. Uy, los malos son los rojos, ¿no? Supongo. Dos comunistas. Geralt, well, I'll be... Have you decided to turn knight errant? Algo así. All jesting aside, here on a job. You in the 22? Am I? Ha! I shall square off against verg4. I saw him just moments ago. A nervous wreck. Stuffing his nose with fish steak, no less. Hijo de puta. As if that would aid his determination. Metiéndose Guessing cocaína. that's against the rules. But who's to tell the Nilfgaardian what to do? Listen, Geralt. I've a tip for you. The timing of your marksmanship duel is such that you shall have the sun in your eyes. Makes no difference to me either way. Nor will it give you any pleasure. Since, as it is, we must both wait, play me in a round of Gwent. Should you win, I shall swap with you. To me, a southerner... El sol no es un problema para mí porque no me apetece jugar buen, crack. Ahora no me apetece, crack. Thanks. Another time, maybe. Ha! You've denied me some diversion, but at the least my eyes are in for a treat. Lady Vivian should appear shortly. No voy a jugar buen porque me lo diga juego, calvito. ¡Ojo! Fair knights, I salute you. The honor and duty of tourney patron have fallen to me this year. Fight honorably, so that I may bestow upon one of your number the tourney's grand prize. Se You viene. have sworn your vows. You have readied body and soul. The time has come to test them. Vamos para allá. Tranquilo, crack, yo puedo. No por tu minita, crack. Tranquilo. Behold Horm Akispark of the Mechtian royal line. His name's quite the mouthful, a true challenge to rhyme. His targets to be hit centrally and true are the ones in blue. Against him, new blood, a knight unknown till now. Ah, los azules le tengo que dar, no lo entendí, señor. Seraphics of Forhorn, give us a bow. The targets he must with his quarrels thread are red. May the better man win. ¿Rojos son los míos? Dijo. Sí, ¿no? Los rojos son los míos, ok, listo. Creo que le entendí eso, ¿no? La puta madre, no quiero perder por no saber qué color era. Creo que era rojos, porque le entendí. Primero le dijo al otro, ok. No veo, loco, es verdad, ¿eh? Brave Seraphics has hit over one half of his marks. Will he manage to prevail? Are these glories first sparks? Felix jumps ahead. ¿No le di? Leaves the others behind. Do I see this falsely? Am I out of ¿Me my mind? están robando? ¿What? ¿Dónde está? Que pierdo. Que perdía. Era el último. Estaba tirado este, claro. Le estaba dando uno que estaba tirado. Bueno. Que perdía, ¿eh? No me he dado cuenta de que era uno que estaba tirado. Seraphics has won. His bolt struck the goal. Yet even this cannot soothe the ache in his soul. Ojo, que me ha dado una ballesta. Ojo, perfecto, me la llevo. Your prize, sir. A crossbow adorned with your crest. I congratulate you. Thank you, my lady. Muy bien. ¿Cuáles son los otros premios? Would you tell me about the other prizes? Alas, I cannot devote more time to you than to the other combatants. I have duties to attend to. Forgive me. ¿Podemos My hablar? medallion's vibrating strongly. Can only mean one thing. Magic. The explanation is disappointing, I'm afraid. The fragrance I use, it's mixed by a sorceress. Ok. To lose to an opponent such as you is a victory of its own. Accept my congratulations. Las acepto, crack. Un placer ganar a un perdedor. De nada. Algo raro tiene, evidentemente.
In the interim, I managed to determine which tent Lady Vivian occupies. Perhaps you could find a clue within it. You're right. Vivian's cursed in some way. Sensed it when she opened the tourney. In that case, we've no time to lose. Let us go. Vamos ya, sí, Yeah, vamos ya. let's go now. Está buena esta misión, ¿eh? Está buena, está buena. Nos queda la prueba de la carrera y la de... This is her tent. You must Cuerpo a look cuerpo, ¿no? inside. Search it. I shall hoot like an owl should someone approach. O sea, que como un búho. Mierda. Claw marks, that's clear. Not sure what beast left them, just that it's big. Ok, bien. Una prueba. Oh, fair Vivian. Jar of concealing ointment. Powerful magic at work here. Okay. Thy two breasts are like... Clothing's all dark green and yellow. Seems Yen's not the only one with a fixed color scheme. Créalo. Hairs and salts. Used to make compresses. Someone approaches. Puta madre. No sé a verlo todo, ¿eh? Supposed to hoot. We shall speak later. We must return to the tourney now. It's time for the second contest. Pues no puede ver nada, ¿eh? What seek you in my latest tent? Inspiration? Be gone from here. No sé, agarra la carta, loco. Vale, ahí. ¿No puedo entrar? No. Vamos para allá. ¿Podemos investigarla después de otra ronda? Que viene carrera de caballinos. ¿Puedo usar mi caballo en esto? Behold, Cágale. gallant knights and ladies decorous, gaze at the host assembled before us. Look upon chivalry's best and most storied. Come from far lands, here to seek glory. Hear now their names as I shout them aloud. Savor their titles, of their presence be proud. Palmerin, the Baron of Lonfal. Linus of Metina. Rainfarn of Atra. Ojo, eh. Horm Makaspark of Maked. Godmir of Troy. Guy de Boisfren, in service to the Duchess. Delwyn of Craigiau. Pero unos cuantos perdedores, ¿no? ¿Alguno más quiere presentarse? Ty of Dondal. El conde de Tondando fue. Ansay of Lilia and Rivia. Ojo de Rivia este, ¿eh? Graphics of Forhorn. Un aplauso para mí, por favor. Gorgon, let out a roaring cheer. The famed fire of silence, Tawny champion from last year. Today's winner of contests, his victory to secure. Contra ese con esa armadura me tengo que pelear, pero te gané. Challenge severe. Does ignorance demand a bard intercede? Does someone need telling how tourneys proceed? Graphics of Forhorn. Is that what you call yourself? You shan't fool me. To this day I bear marks your steel. But don't you remember? I am Ty of Dorntal, and I swear to you, before the tourney's end, I shall have added another flaco. book to that ¿Quién te collection on conoce, the flaco? old Déjame en map. paz, payaso. Then step aside. You're in my way. The tourney's protector, the mate Vivian. Her beauty entrances both beasts and men. My heart's greetings, dear knights. May my grace guide you and show you the path of honor, valor, and glory. Accept my wishes of good fortune, sir, and devote all your strength to the tourney. Okay. And only it. The time has come for you, Sir Knight. Mount your steed. Swift be your flight. Ladies and gentlemen of lineage illustrious, soon steeds shall swarm like ants most industrious. To beat time's passage they'll ride like the gale. What a sight to behold, what a lark, what a tale!
Esto es una carrera normal, ¿no? Ceramics of Forehorn dubbed. His spurs flash like lightning, to a shine they've been wrapped. Había que hacer algo. Punto de control superado, 9. Combate a caballo. Al mantener pulsado el botón de ataque se activará un modo a cámara lenta que te hará más fácil golpear al objetivo. Geralt decidirá por sí mismo desde qué lado atacará, basándose en la ubicación del enemigo. Puntería a caballo. Al mantener pulsado el botón de apuntar se activará un modo de cámara lenta. Mientras esté este modo activo se inicia a mantener la velocidad para que tengas que mantener pulsado el botón de galope. Ok. No entendí muy bien, la verdad. Vamos a perder, ¿eh? Creo. ¿A qué le tengo que pegar? No entiendo. Tiempo restante. Ah, claro, esto me da más tiempo. Ok, ya entiendo. Careo. Vamos a acelerar, Gerardo, acelerar. Dale, flaco. Están muy lejos los checkpoints, ¿no? Por lo que veo. ¡Ay! Me lo salteé. No pasa nada. Creo. Sí, veo otro, acá. Dale, Gerardo. No, no bardies así, loco. No bardies así, Gerardo. Encima acá se traba un montón cuando pega con la mierda esta. A ver, ahí va. ¿Y falló? ¿En serio? Hola. Hola, hola, Gerardo. Gerardo, hola. Dos caminos, por acá. Creo, no sé. Bien, supongo. Que la cosa es terminar, ¿no? Supongo, no sé si hay un mejor tiempo o no. Supongo que si le das a todos los muñecos, obviamente sí, va a haber mejor tiempo. Sin cabeza. Vámonos. Por acá mismo. Está buena esta carrera. Ay, la puta madre. Vamos. Y siempre dispara otro más, la puta que lo parió. Pero dan y corre, loco. Quedan 2 checkpoints. No, me cambió de lado, la puta que lo parió. No sé si voy a llegar, Y no le doy. Déjame de joder. Un poquito más de tiempo, sacamos acá. No perdí. Carac. Por poco, Es que cambia de lado, es medio raro como golpea. A race of such style, such grace, such speed. To watch was a pleasure, a treat indeed. To honor our entrance, praise each fair knight. We shall feast from eve till dawn's first light. The finest of wine and food shall be served. If you've blood in your veins, come collect what's deserved. Como la rima, I congratulate you. Here, your prize. A saddle adorned with your crest. Bueno, gracias. By the way, my mate saw a man with white hair sneak out of my tent. Would you know who it might be? No sé, mucha gente como yo. How juvenile. Como que madure. Congratulations on your win. In stellar style, no less. Ah, I no longer regret I was not able to participate. Almost. We must drink to this. Come with me to the feast. We shall await Vivian together. Lead the way. Vamos. Poquillo después. So,
Any thoughts on Vivian? Her beauty's striking. Sí, la belleza es impresionante, eso seguro. Still too early to say anything I'd be willing to stand behind. Managed to figure one thing out. She uses powerful magic, masking illusions. Do you mean to say she might in truth look different than she seems? Ah? Only guessing right now. Okay. We've still some time before Vivian arrives. Let us drink. ¿Por qué no? Gracias, en otro momento. ¿Por qué no? Sí. To Vivian, may you find the means to aid her. To Vivian. Ah, when I first laid eyes on her, I finally understood what all those poems and ballads were trying to say. Okay. Love's not poetry alone. Dios mío. Sometimes it's prose. Sometimes it's just plain ugly. Sí. You say that only because you do not know Vivian as I do. A life with her would be sweetness itself. Actually, you don't know her all that well either. Sí. Bueno, te pasas. ¿Qué pasa, crack? Dropped something. Satisfaction. ¿Dos veces? No sé quién son, flaco. Disculpame. Twicely ought to be enough. You refuse to duel? Then I shall show you how I treat cowards. Flaco, no sé quién son. Déjame en paz. Soltame la mano, flaco. Ay, ay, ay. Payasos, en fin. Payasos hay en todos lados. Bien. Vamos, ¿uno por uno o a los tres al mismo tiempo? Ah, que me ayuda mi compi. Perfecto. Este primero. A la verga también. Dale, payasín. Dale. No quedo por ahí que no subí yo. Ojo, estoy tocadingo, ¿eh? A mimir. 3-0 tie. Might want to give some serious thought to whether you want to face me for a fourth. No sé quién sos, flaco, déjame molestar. Kill you, freak. You ¿Cómo? got your chance, sir. You failed to seize it, and now you must leave. ¿Qué payasín quién es? Shall meet again, mutant. Está enojadísimo conmigo, ¿eh? No sé, dice que dice la cicatriz en la cabeza, no sé ni quién es. Es bastante fea la cicatriz que tiene, también te digo. Igual a quien le dejo cicatriz siempre los mato todos, no sé cómo se salva este hombre. El torneo, ¿eh? Todo golpeado el chon. La sangre en el piso. My heart swells to behold this beautiful celebration of valor and honor, and to witness you, who embody the chivalric virtues in your lives, strive for greatness. Yet, after a time of combat must come a time of peace and respite. Okay. Thus, I invite all who fought in the tourney to this feast held in your, and none other's, honor. And should any among you crave solitude, private tents await you nearby. The group melee shall take place on the morrow. Glory shall be within grasp for each and every one of you. The best among you shall have the honor to face our reigning champion, the famed Gregoire de Gourgon, victor of last year's tourney. Que se me para el lado mío para tocarme los huevos. Celebrate, make merry, revel grande, as you will, yet be mindful of the trial that awaits you tomorrow. Grande, cuidado. Grandecito de cuanto menos. Bien, nos queda la tercera prueba y el combate final. Sí, pasamos a la tercera prueba. Este es grandote, ¿no? Este hijo de puta a lo mejor me caga palo, cuidado, ¿eh? Cuidadota. Follow her. We shall meet in your tent before your last contest. You must help her. Ok. La seguimos. Richard, good luck on the path. Gracias. Gracias, maestro.
sure I'd find her here. Pues ahí bien. Ojo, un pájaro. Pájaro rojo. ¿Y de pájaro? Flew off. Worth going after. ¿Qué pájaro viene? ¿Pájaro? Looks like the bird's leading me somewhere. Voy. ¿Dónde vas, pajarín? Pájaro que me ataca algo acá, ¿eh? Le sigo, pero me va a atacar. ¿Una pantera? ¿Pero esto qué es? Nuevo bestiario medio pantera, normal. Uy. Pantera más, cuidado, puta de la pared. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Arriba mío estás. Not your lucky day. A ver, pero ¿cuántas panteras hay por acá? ¿Qué otra más? La puta de la pared. Que voy a perder al pájaro de vista, la puta madre. Veo. Y otra pantera más, la puta madre, en serio, ahora. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa acá en esta zona? Vamos. Está roja la espada, claro, se pone roja con el tiempo y puedes meter un madrazo fuerte. ¿Ya está? Sigo. ¿Más lejos me querés llevar, loco? ¿Pero que tengo que volver al torneo? ¿Pájaro? Ok. Encuentra el pájaro por el otro lado de la cueva. Bien, vamos. Ah, perfecto, pero esta cueva está llena de hijos de puta, ¿no? Eres horrible, le dice normal. ¿Qué son estos bichos? Puta madre. Bicho que tira fuego, ¿pero esto qué? Que hay bichos ahí en este DLC, cuidado, ¿eh? ¿Qué explota? Ah, no, no explota. Uf, qué susto, tío. Dije, mierda, explota, cuidado. Hay más, ¿eh? Sí, sí, hay otro más. Te sigo. Ojo, toda la espada media rota, ¿eh? Hay que llevar a arreglar ya. Aquí hay algún armeringo. No sé dónde hay alguno, la verdad. Hace tiempo que no encuentro. ¿Has visto este pájaro, loco? Que se calle ya, por favor. Me está dejando sordo. Gracias. Gracias, pajaringo. Buena misión, ¿eh? Pájaro este. ¡Ojo! ¿Cómo? ¿Qué es la minita? Lady Vivian, counted on me getting lost. I did. I thought you no different from the knights. Good at tourneys, hopeless in the face of true danger. Obviamente que estaba equipada la señora. Here you come to this clearing often. This is where it all began. And as I was not able to evade you, save myself from you. ¿Cómo? Then I wanted them here. ¿Qué tema? ¿Cómo? ¿Que me In la this raje? very spot.
with no witnesses. Want what done? While you are a witcher, you were hired to kill me, were you not? Then do so, now. No, no, señora, no, tranquila. I shan't Ojo, que resist. tiene cara de pájaro también. Witchers only hunt monsters, and even then, not all. You're no monster. Then what am I to your eyes? La víctima de una maldición, ¿no puedes decírmelo tú? La víctima de una maldición. Most likely you've been cursed. Don't know who by or why yet, but hope to find that out soon. If you've no contract on my life, why take an interest at all? Did Guillaume put you up to it? Is that why? He wanted to help you. Okay. Asked me to do him a favor. Frankly, if I can do something for you, I'll do it willingly. Podemos cancelar esta maldición de alguna forma. Because the Duchess trusts me. Okay. Because I'm a freak too. Because cases like yours are my bread and butter. Take your pick. You shall not turn on me. Use what I say against me. No, you ¿por shall qué? not tell anyone. No tienes nada que temer, lo juro por la arza. Todo depende de lo que me cuentes. No tienes nada que temer. You got nothing to fear. Came here to help you, and I won't peep a word to anyone unless I decide it's absolutely necessary. Bien. So be it. I shall tell you what my mama A once ver. told me. Dime. When she was with child, expecting me, she and my father spent much time together near the wood, here in this clearing. Mama loved to listen to the orioles sing. She would stroke her belly and say, "My daughter should be as beautiful as that bird. Such is my wish." Pues así fue. Buen deseo. But a creature dwelt in Okay. the wood who envied my parents their happiness. One day it appeared before them to say the whole wood belonged to it, and they had dared to delight in something that was not theirs. Okay. It demanded payment. And when my parents said that they had nothing, it claimed their unborn daughter as its own. ¿Qué aspecto tiene esa criatura? Parents ever describe the creature? They called it a nymph born of the deep woods, with no mother or father. But I was too young, too distraught by the curse's onset to Okay. ask after details. Tiene sentido. ¿Qué pasó luego? What happened after that? Nothing at first. I came into the world a perfectly normal child. Bien. And my parents forgot that day's events. But 15 summers 15 veranos, into my 15 life, años. the curse began to show. En primer momento solo cuando había Initially luna only when llena. the moon was Ok. full. But now it's advanced so that even in daytime I must use magic Mierda. augment to mask its symptoms, to look normal. Thus I thought someone had discovered my secret, then hired you to kill me. In fact, I was resigned to death in coming here. Perhaps death would be preferable to my complete and permanent transformation. For I fear that is what lies in store. Ok. Usar ilusiones mágicas puede ser peligroso. Ointment you use includes a potent magic ingredient. You don't have the immunity mages have. Use heavy doses, or normal doses Okay. too long, and it could be O dangerous. sea que se to podría you. morir de eso también. I sensed this. The very reason I knew I would have to give it up in the end and bid my human form a final farewell. Puedo intentar disipar la maldición. The curse, it could be reversible. Once ran into a baron transformed into a cormorant, ostensibly for good. Managed to cure him completely. And you truly think you could do something like this for me? Sí. Can't guarantee a thing. Tough case yours. You were cursed before birth. That alone complicates things. Also, you claim the curse is increasing its hold. Symptoms are progressing. Bien. Sí, claro, cada vez se transforma Try más. transferring the curse onto someone else. Ojo. What? Out of the question. I shall not allow it to ruin an innocent's life. Ok, ojo. Is this the only method you know? Only one that's completely safe. So there is another. Rechazaste muy rápido mi ayuda. Pretty quick to reject help. Why is that? The curse once transferred would probably have a weaker hold on the new host. Okay. Lots weaker. I do not even wish to hear of it. Bien. Pero a ver, ¿a quién se la podemos transferir? Se puede transferir a un hijo puta como el calvo ese que nos está golpeando ahora. All right, there is another. Ancient ritual.
We'd need an Oriole egg. Should release the curse's grip permanently. Gotta warn you, though. Okay. Could have serious consequences. Consequences? What kind? Curse was cast before you came into this world. Ritual involved transferring it to an as-yet unhatched chick. Okay. You'd be free. Thing is, you could be left with the average lifespan of an Oriole. 7 years. 7 años de vida, nada más. Un poco de mierda, ¿no? I understand. Alas, every rose has its thorn, and there are no happy endings. Yet, truth be told, I never thought I would get one. I came here prepared to ¿Pero qué die, prefiere que eso? Yet you wish to give me 7 years of life. Real life, free life. Bueno, si es lo que This quiere. is no dilemma. I agree. Wholeheartedly. I see why. I understand. Don't have to decide just yet. Think it through. I will. They must miss me at the tourney grounds by now. Volvamos. Sí, por supuesto. Return. Creo que me quedaré por aquí. Vamos ahora. Let's. But are you gonna... Yes. I cannot appear there all in feathers. Pardon me for a moment. A ver, yo le transferiría igual la maldición a alguien más. Si puedo elegirse, anda fío el calvo ese, que le jodan, ¿no? El que me está tocando los huevos de que empezó el torneo. Y si no quiere ella, bueno, veremos. You can change at will? No, but I discovered the water of this pool helps. Its effects are brief, but I can always be sure of them. Curioso. Interesting. Come. Vamos. Bien, curioso. Buena pinta esta misión, loco, no pensé que iba a ser tan buena. Lo aceptamos. Did you learn anything? Yeah. Then speak, man. Can you not see I'm out of my mind with worry? What No te puedo ails decir. her? No te puedo decir, She asked crack. me not to talk about it. But I want only the best for her. Perhaps I shall be able to help or, I don't know, console her at the least. No. Es víctima de poder, lo siento, le prometí que no lo contaría, no te lo voy a contar. Vivian gave me the details of her situation, but she did so in confidence. Promised I wouldn't tell anyone. But I'm not just anyone. Why, I would do anything for her. I was the one to ask you to help her. You cannot shut me out now. I'm sorry. Look, in time Vivian will come to understand what she owes you. I'm sure of it. But until then, you gotta understand the whole world doesn't revolve around you. How dare you lecture me? This is not the aid I sought. And to think I gave up my spot in the tourney to you. I regret it now. Do you even intend to compete to the end? Por supuesto. Or now that you've bound Vivian to your terms, you no longer see the need? No, voy a competir hasta el final, crack. Quiero terminar el torneo. Me retiro del torneo y voy a esperar la decisión de... Quiero terminar el torneo. I don't back out of anything. I'll take part in the last skirmish. Besides, Vivian will be busy till the tourney's end. Indeed. In that case, you must meet the other knights of your team. They await near the arena's entrance. By the Flaco encima se enoja el pelotudo. Le digo, no te voy a contar Thanks. nada porque me pidió que no cuente y se enoja el flaco. Se viene. Esto que es un combate clásico, ¿no? Tradicional. I know now the two teams' rosters. I shall be captain of ours. That means you shall do as I say for the duration of the El fight. equipo es esta mierda. Is this clear? Palmer and Alonso will lead the opposing team. Okay. With this skirmish, we commemorate the Battle of Fox Hollow of 1218, when a hands of southern outlaws led by Haller the Brown attacked Tucson, El only moreno. to be driven off by brave knights, Okay. thus setting a precedent. Since that day, knights errant have guarded the duchy's borders. Palmerin drew the short straw, so his team shall play the barbarian Haller's men. Any questions? No. None. If you swing your blade as deftly as you shoot, we shall win. Okay. Good luck. It is time, gentlemen. Take your weapons and proceed to Espero the que me toque arena. con el calvito de la vez anterior. O se ha quedado fuera el calvito, no sé. Pero bueno, que me toque le reviento la cabeza, da igual, ¿no?
Bien. Y después tenemos que pelear contra uno contra campeón. For our next entertainment, the team shall cross swords. 2 rifle crews, 2 coteries shall fight full tilt till one's dropped to its knees. ¿Con la espada de verdad peleamos? Sí, parece que sí, ¿no? ¿Puedo tirar magia acá en el medio? Tiro fuego, muy loco. Let me say I'm elated to behold such a crowd on edge, breath-baited. Whoever here wins the past champion shall face. All others must leave, heads bowed in disgrace. Vamos a darle. Derrota al equipo en la puntuación de tu equipo, puntuación del equipo rival. ¡Ah! No podía, puedo. Voy a derrotar al capitán, ¿no? Bueno, el que me ataque primero, ¿no? Este, por ejemplo. Este pasa 5, me ataca primero. Le toca a él. ¡Ojo! 2 contra 1 no vale, ¿eh? ¿Esto qué? ¿Y este es el famoso honor que hay acá? Uno menos. Te ayudo con este, crack. Le damos entre los dos al payasín ese. Otro menos. No, todavía no. ¿Fuera? Se pegan entre ellos, ¿qué hacen? Payasos. ¡Ay, ya! Dios. ¡Ojo! Goleada, ¿no? 5-0. Lo prendí fuego este sin querer. Maté uno sin querer, chicos. Disculpen, no va contra las reglas, ¿no? Mamita la que le cayó. Lo prendí fuego sin querer. Hice 5 goles. But one champion may reign. Today he is the one. Praised be his name. He felt a whole host, slew the most. Ese soy yo. To Rafix of Forhorn, who the strength of lions boasts. He sailed through all trials. Each test he passed with ease. But now awaits the last. Quiero pelear ahora mismo con él. Trámelo. For Verg4 de Gorgon, who on this ground last won, shall spar him for the title, and the day is done. To the tired remainder, we salute your endeavors. Return to your wives, your loves, your whomevers. Que venga el campeón. ¿Dónde está el payaso ese que le gano? Step into the arena. Should you suffer grievous harm during combat, have you any last wishes? Any missives you wish passed to your loved ones? No. Thanks, I'm fine. The brave knight Rafix hails from Forhorn. It might sound fictitious, yet there he was born. Now entering the grounds, a titan of infamy. Verg4 de Gorgon, victor of last his tourney. Se ve poderoso, eso seguro, ¿eh? ¿Le puedo tirar magia? I wish both combatants good fortune and fame. Chan chan. Chan chan. What? Lost your nerve? ¡Mierda! Ok. Mesdames et messieurs, our victor, our champion, the unequaled. Hijo de puta. Cuidado que pega fuerte, ¿eh? Eso seguro. Pega tan fuerte que no podemos ni trabarle la espada ni hacerle contra, ¿eh? Easy. Rafix of Forhorn, this year's champion, a sight to behold. He defeated Verg4 de Gorgon. De nada, muchachos. Hail Rafix, Rafix. Este tipo es muy malo que he contratado este año, ¿eh? Cámbienlo para el próximo torneo, por favor, ¿eh? As patron of this grand tourney,
¡Ojo! I've the honor to decorate our grand ¡Ojo, champion. espectacular, ¿eh? Un caballero para el recuerdo, logro desbloqueado. Made upon his love for his heart's captor. Obtiene una victoria en todas las competiciones, que grande, ¿no? That carried him to this splendid victory. He showed great courage, great strength, great composure. He fought nobly with honor, and thus rightfully deserves the title of this year's champion of the arena. Gracias. I need to talk to you. Not now. We shall meet later in my tent. I have duties to attend to, as do you. Ok. Espada de rabbits de cuadrocuerno, qué grande. Será buena esta espada, ahora vamos a ver. 200 coronas, pues me sirve el dinero. Desde que tengo casa no tengo más gasto que otra cosa. Literal, tristísimo. Desde que me hice la casa, vivo en la calle. Literal. Gracias, público. Ojo, música de fondo, ¿no? ¿Qué debería hacer? O sea, ¿que vivo 7 años? ¿O le pasa la maldición a alguien más? I have. I stand by all I have said. I wish to endanger no one and thus choose the method involving an egg. If it's to be the egg of an oriole, I know where to find one. Okay, ¿estás There's segura? a nest in my clearing. Might you explain the nature of the ritual? Its exact course? Sure, but seems your tent's grown ears. Show yourself, Guillaume. Can hear you breathing, and I know damn well it's you. Pero que atrevido, flaco, ¿en serio? Why are you here, sir? This is a private audience. Geralt, what is the meaning of this? Is this some scheme you've hatched unbeknownst to me? No, no hemos salido nada. Siempre tiene buenas intenciones. Guillaume's no foe. Though there's little honor in meddling, he meant well, means well. You guessed correctly. He was the one to hire me, but only because he wanted to help you. My lady, I live to serve you. Whatsoever you require, you need but beckon. I am yours to command. Are you quite finished? Is that all you wish to say? Okay. I suppose so. So you shall do what I command, sir. Very well then. Listen carefully. Leave this tent. Turn towards the duchy's northern marches. And run. Okay. Run until the tawny grounds are no longer within sight. Return only once you've cooled off. Then leave me be forevermore. Understood? Ojo, la que le aplicó, ¿no? Pobrecito. My lady, but your troubles. I only wish the Witchers see. Out now! Bueno, la que te cayó, Guillem. Lo lamento, creo que te quise ayudar, pero flaco es que vos también. You assured me I could trust you. No le he contado nada, yo imaginárselo a él. I kept your secret. Didn't tell him anything he didn't already know. I understand he hired you, so you had to report to him. But this is not his affair, Geralt. Pero si no le This dije is my nada, life. la puta madre. ¿Seguro que has hecho lo correcto? Absolutely sure you did the right thing? Not too hasty rejecting his help? Can't conduct the ritual using your reflection without him. Needed someone who'd willingly assume the curse in your stead. And you thought I would agree to this? No, Geralt. When we Okay. spoke in the meadow, you told me of a ritual which required no lusty knights to aid us. Caballero injurioso. This is the method I wish to pursue. Bueno. Perfecto. Need to find an egg, preferably an oriole's. Ritual itself isn't complicated, but like I said before, there'll be a side effect. Bueno, si quiere morir en 7 años, está bien. Si es lo que ella quiere, listo, lo hacemos. Yes. I saw a nest in the clearing where we spoke. But before we go, tell me, Va a morir. what will become of the chick? Supongo, no sé. We'll have to break the egg. Like you said, not everyone gets a happy Claro, sí. ending. Un pájaro que va a vivir For 7 a dream años. to come true, there must be sacrifices. O un humano. Very well. Let us go. Ok. Vamos.
Bueno, va a vivir 7 años, entonces, curioso. El pobre pájaro acá no se, no se vuelve esta. Curioso, loco. Curioso, curioso. Curiosa misión, ¿eh? Bien, nos llevamos el hueviño. Un claro oculto, medianoche. Medianoche de un claro oculto. Bien. No me marca la misión esta. ¿Qué misión estoy haciendo? ¿Por qué se me desmarcó? Acá. Oh no! A panther's got at the nest! Stand back. I'll take care of this. Tengo un hit. Ya está, señora. Me tomo la leche de cabra. Claro, la tenía cargada con poder la espada y lo maté en un hit. They're fine except for one. It's cracked. Will it do? Think so. Pobrecito. Te digo, pájaro. Te quedaste sin nada, crack. Now what must I do? ¿Estás seguro que quieres continuar con esto? Just to be sure, gonna ask one last time. Porque va a morir en 7 años, crack. Do this. If we succeed, the changes will be irreversible. You'll probably also only have 7 years left to live, at the most. 7 years free of the fear that someone might spy me at the wrong moment? Of the stigma of being a freak, a monster? 7 years of a life both true and unfettered. Yes, Kelt. Ok, listo. I'm certain I wish to do it. Listo. All right. Concéntrate y respira y repite conmigo. You need to concentrate now. Repeat after me. Muna Gandrau. Muna Finerat. Muna Gandrau. Muna Finerat. Muna Gandrau. Muna Finerat. Muana Gandrau. Muana Finerat. Ojo, sí que me pego fuerte lo que te lo paré. Damn it. Geralt, look! Look! Oh, gods! I shall be able to attend balls. I shall travel to Oxenfurt, to Novigrad even. Thank you, Witcher. Ah, no, pero no te lo recomiendo. Ought to thank Guillaume. He's the one hired me to help you. Yes, I'm grateful to him as well immensely. ¿Y vos no le vas a dar la gracia, hija puta? ¿No deberías dárselas tú? Should tell him yourself, don't you think? Perhaps I should, but I would prefer not to. Convey my gratitude to him in my stead. Bueno, supongo. Be so kind. Poco mierdas, ¿no? Claro, supongo. Sure, I'll tell him. Farewell, Vivian. Supongo, señora. Amit. Vuelve con el Guillem, vamos con él. Pobrecito, me da un poco de pena el Guillem, la verdad, ¿eh? Pero bueno. Vámonos, caballito. Es que le metí un madrazo tan fuerte a la pantera que me sacó prácticamente un cuarto de vida, ¿no? Claro, murió un hit, pero bueno, está bien. No, compensa la espada en ese sentido. Ahora vamos igual a ver la nueva espada también que me dieron. Por acá. Vamos con el Guillem. El Guille para los amigos y acá Guillem. Dale, caballo, salta. Hijo puta, que me estás diciendo que no puede saltar esto, loco. Me dieron una ballesta y una montura de caballo también nuevas, ¿no? Go. Dale, caballo, pone huevo. Lento que el hijo puta a veces. Vamos. Otro puente de esto, en serio, loco. Estás tomando el peringo. Ahí está, bien, más rápido.
Vámonos. Bueno, un musicote, ¿no? Un musicote por un animal de mierda que me seguía. Buenas tardes. Geralt, what of Vivian? Managed to lift her curse. Truly? So all will be well. Her troubles are done? Sí. Me pidió que te diera un mensaje. Asked me to give you a message. Said she's grateful. Thanks to you, she can live a normal life. Good, good. But how does she fare? Está feliz. Vivian chose what suited her best. She's completely free now. And happy, I think. Es lo que se Without eligió. me, Sí. You helped her. But that doesn't mean she owes you her love. Ah, claro, flaco. Got this bard friend. Philosopher too, I guess. Amateur. He'd say, if you love somebody, set them free. Do you know what, Geralt? You earned your reward, so take it. But keep your advice to yourself. Adieu. 555, la verdad que le regateé como loco. ¿Qué pasa, crack? Victoria magistral para el brujo. Vámonos. Dinerito, de todo lo que queríamos, nos vamos. Buena misión completa. Buena misión, me gustó, buena misión. Bien. Pues vamos a parar por ahora, me parece bien. Vamos a parar por hoy. Mucho show seguido. Vamos a dejar marcada la que vamos a ir mañana. Buscar la tumba. Es que esta la quiero hacer, pero claro. Lo que pasa es que está en un cementerio y no sé si es el cementerio justo de la misión principal. Es que le casa papá, me da buen nombre de una misión. Hasta que un brujo no se pare, me gusta el nombre. Vamos a hacer esa, me parece a mí, nivel 36. Pues ya contrato de brujo, nivel 37, ok. Tenemos 2 misiones 36. Vamos a hacer esa. Está marcada, ¿no? Hasta que el brujo no se pare. Bien. Y vamos a ver lo que tenemos acá. Uy, se trabó el juego. Sí. Mamit. Buena suerte, auto guardado supongo igual, ¿no? Supongo yo. Supongo suponer. Justo me iba a ir, loco, y se cierra el juego, la puta pared. Pero quería ver antes la armadura y eso. Bastante misión secundaria, loco, tenemos un montón. Y encima hay uno que es nivel 46. Que, a ver, estamos subiendo como loco de nivel, eso seguro, ¿no? O sea, como loco estamos subiendo de nivel. Pues ya podemos hacerla sin problema, me parece a mí. La verdad. A ver, tú por acá. Por acá. Tú aquí. Tú aquí. Continuar. Tú aquí. A ver dónde nos carga. Supongo que justo después de la misión. ¿Me estás escuchando correcto? Hola, hola. Si me escucha, no. Se quedó trabadísimo acá. A ver ahora. Hola, hola, hola. Ah, todo correcto, perfecto. Bien, sí, justo después de la misión, ¿no? Por lo que veo. Tengo 1000 monedas acá, ¿no? Sí. Bien, vamos a dejar marcada esa. Esta no, que es la principal. Vamos a dejar marcada esta de nivel 36 hasta que el brujo no se pare. Perfecto, me sirve. Y inventario, a ver qué tenemos. Nos dieron. Bueno, de momento voy a equipar mis cosas. Esta es mi espada de plata, la equipamos, que la tengo que reparar. Menos 2 y además es peor que la que tengo, así que nada. Menos 2 de daño. Es nivel 42, pero aún así tiene menos 2 de daño. Tiene perforación de armadura, bonificación de daño de impacto crítico, probabilidad de impacto crítico y tiene 13 ranuras de mejora, pero... tiene menos daño y no tiene la pasiva esta que está buena. Claro, ese es el tema. Y además tiene menos daño. Esta, por ejemplo, esta sí es Dios, Esta es la que me dieron del torneo, sí. Me equipo esto, que no lo tenía equipado. Me equipo mis lentes, que no los tengo puestos.
No es mala, ¿eh? Probabilidad de impacto crítico, bonificación del daño de impacto crítico y perforación de armadura tiene. No es mala espada, pero bueno. Prefiero ir con la que me dio el Colorado, ¿no? Mucho mejor. Y la armadura que me hicieron, sí, tiene más 10 de defensa, pero las pasivas que tiene esta son completamente distintas. O sea, da igual. Eso por el nivel que tiene esa armadura en sí, pero... La diferencia de daño es mínima y las pasivas que tiene son mucho mejor de estas, o sea... Sí, listo. Perfecto. Y me dieron también una silla de montar, ¿no? ¿Puede ser? Ahora vamos a verla. Aunque me gusta igual, la espada. Vamos a ver después al final con cuál vamos. Silla de montar, decir rapidez. Ojo, 90. Es mejor que la nuestra. Nos la equipamos. Esto es lo del trofeo, nada. Pues listo. Vámonos. Porque conseguimos todos. A ver, la espada está buena. Es que está buena la espada. Es buena espada, pero bueno. Prefiero ir con esta, la verdad. Más que nada por la pasiva. Me gustan más las que tiene la mía. Pero bueno. Perfecto. Vamos a dejarlo por acá. Suficiente por hoy. No vamos. Luego mañana seguimos con estas misioncitas secundarias que tenemos bastante para aceptar. Y bueno, cuando terminemos de hacerlas, si no vamos aceptando más por el camino, que yo creo que sí. Porque hay bastantes tablones de anuncio con más misiones. Mamit. Olvídate de la misión principal a un rato, ¿eh? Que tiene buena pinta. Nos vemos.